بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ ہماری بیٹھک مختصر ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ صرف مصروفیات ہوتی ہیں دوستوں کی. امداد سمرو صاحب میرا خیال ہے حیدرآباد گئے ہوئے ہیں. حیدرآباد انہوں نے انج بڑھایا جی میں اچھرا ہوں وشاد مان تو جو دل کرتا ہے حیدرآباد چلے جاتے نہیں یار. اور دوسرے جو ہمارے وجاد مسعود صاحب ہیں, شجاعت نکلنے لگا تھا منہ سے, وہ اسلام آباد نجی مصروفیات کی بنا پر اسلام آباد تشریف لے جا چکے ہیں. میرا خیال ہے اس وقت تک پہنچ بھی چکے ہوں گے. تو ہم جو ہیں وہ گوہر بٹ صاحب اور رضی دادا صاحب ان کے میں ساتھ موجود ہوں, اور گفتگو جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے جناب کہ ٹی ایل پی کی تمام اسرار و رموز کے ساتھ کہ 2-4 دن دے وچ اچانک یہ سب کچھ کیا ہو گیا. کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ 20 تاریخ کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آنا ہے, تو انہوں نے پہلے ہی 10 دن پہلے کوئی 8 دن پہلے ہی کارروائی پات تھی. اور پھر بات کریں گے یہ جو وزارتیں تبدیل ہوئی ہیں کہ اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر. یہ رحمان صاحب کو ڈسکس کریں گے, ہمارے بزرگ ہیں وہ, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور پھر یہ پی ڈی ایم والے کیا کر رہے ہیں, تو اور یہ جو اہم بات ہائی کورٹ والے کی کر رہے ہیں سر کہ ضمانت لے آئے گا ضمانت غائب, تو اس پہ بات کریں گے. تو رضی صاحب سے میں پہلے بات کروں, بٹ صاحب کو اجازت میں نے کوئی طرح تسی ہن سارے نو وہی سمجھدے نہیں ناراض نہ ہو بٹ صاحب پکی گل. اچھا سر جی, ٹی ایل پی وہ کتنے وہ اسرار کے پردوں میں معاملات چل رہے ہیں, کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھو اب تک میرا خیال ہے ہم یہ ازیوم کرتے ہیں یا فرض کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں یا سامعین جو ہیں وہ اب تک کی صورتحال تک آگاہ ہیں. ہم ان لوگوں سے مخاطب ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں پورا ایشو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس سے آگے چل رہے ہیں, ایشو اور واقعہ سے ہم آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ٹی ایل پی ایک سموک سکرین ہے, اور اس سموک سکرین کے پیچھے واردات کوئی اور ڈالی جا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ واردات یہ بھی ہو سکتی ہے جو گلف نیوز کے اندر خبر چھپی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو سفارتکار ہیں وہ کشمیر کے مستقبل کے اوپر مذاکرات میں مصروف ہیں. یو اے ای نے وہیں کے اخبار نے خبر چھاپی کہ ساڑھے گھر آ کے مذاکرات کرن ڈے جے. پاکستان کے میڈیا کو حکم نہیں ہوا اس کو چھاپنے کا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اس سموک سکرین کے پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ ٹی ایل پی جو ہے نا یہ ٹپیکل سموک سکرین لگتی ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات کو اس نہج پہ جان بوجھ کے ڈالا گیا. کیسے؟ وہ چوہی صاحب کچھ بیان کر چکے ہیں اپنے ویلاگ میں اس کو دہرائے دیتا ہوں کہ اوریا مقبول جان صاحب وہ تقریباً ایک ان آفیشیل ایڈوائزر خادم حسین رضوی کے ساتھ ان کے بھتیجوں بچوں کی طرح بیٹوں کی طرح, ٹھیک ہے, وہ ساتھ کو کہتے ہیں کہ یار وہ تم نے 20 کو جانا ہے, اس سے پہلے جو ہے نا وہ ادھر آؤ. اور وہ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ 2 منسٹر, ایک وہ زمین پہ قبضہ کرنے والا جو مذہبی بلڈنگ پہ قبضہ جس نے کیا, مذہبی امور کا جو وزیر ہے, وہ جس نے حج 7.5 لاکھ کا کر دیا ہے, وہ ایک وہ صاحب جو تھے, ہاں, اور دوسرے شیخ رشید صاحب. اور شیخ رشید صاحب ٹائم دیتے ہیں, نور الحق قادری جو ہے, نہ وہ نور ہے نہ حق ہے نہ قادری ہے, لیکن بہرحال ٹھیک ہے, وہ صاحب جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ سعد کو اپنے گھر بلائیں. سعد کو وہ گھر بلا لیتے ہیں, یہ اس کو ٹوپی پہنا رہے ہیں کہ ہم راستے میں ہیں, ٹریفک میں پھنس گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نہیں آتے. اس کے بعد سعد صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں نے وہ رحیم اسٹور والے کے مالک کا جنازہ پڑھانا ہے. وہ جنازہ پڑھاتے ہیں, جنازہ پڑھا کے نکلنے لگتے ہیں, گرفتار ہو جاتے ہیں. اور ابھی 20 تاریخ کو 8 دن باقی ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کوئی حل کرنے کی طرف نہیں جا رہا تھا, خراب کرنے. اگر سعد رضوی صاحب چل کے آ گئے تھے اوریا کے گھر, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی انٹینشن معاملے کو حل کرنے کی تھی. ٹھیک ہے نا. اختلاف کس پہ تھا کہ پارلیمنٹ کے سامنے جو ریزولوشن پیش کرنی ہے اس کی عبارت پہ اتفاق کر لیں ہمارے ساتھ. حکومت یہ کہہ رہی ہے ان کو اس کی عبارت پہ اتفاق کر لیں, اور وہ پیش کر کے ہم نے کیا کرنا تھا, ہم نے کچھ نہیں کرنا تھا. ہم نے او آئی سی کے اس میں ٹینس میں بال پھینک دینی تھی, کورٹ میں بال پھینک دینی تھی کہ جناب او آئی سی پوری امت مسلمہ کا مسئلہ لے کے چلے, اور مسئلہ حل ہو جانا تھا. اس کا مطلب ہے کم از کم پاکستان کی حد تک تو حل ہو جاتا نا. لیکن کسی نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اس مسئلے کو ایسے حل نہیں ہونے دینا. اور وہ پیچھے کہانی وہ لگ رہی تھی گلف نیوز والی, مطلب کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ
ये जो है ये स्मोक से नहीं जनरेट की गई है। अगली बात, TLP सिंध का जो चीफ है उनको ये बात 8 घंटे में समझ आ जाती है, वो अपने घरों को चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन फैसलाबाद, लाहौर और पिंडी, इन 3 शहरों में, और लाहौर के इर्द गिर्द मुरीद के, शदरा, ठीक है, इन 3, 4, 5 जगहों पे समझ नहीं आ रही TLP को, बाकी जगह पे TLP नहीं है ना। तो ये जो नर्व सेंटर हैं या जो पॉपुलेशन की पॉकेट्स हैं जहाँ पे अदरवाइज ट्रैफिक का फ्लो बरकरार रखना ट्रैफिक पुलिस के लिए नामुमकिन होता है, वहाँ पे ये इशू क्रिएट किया गया है ताकि, और फिर जो है आप देखिए, मैं आपको अपना मोबाइल दिखाता हूँ, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर 30-40 अकाउंट ऐसे उभरे हैं जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, मुझे उन ग्रुपों का मेंबर बनाया गया है, और उनके अंदर धड़ाधड़ TLP की वीडियोस आ रही हैं, उनकी खबरें आ रही हैं, उनके क्लिप्स आ रहे हैं, ठीक है। आपने उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया से परे हटाया, वो इधर आ गए। इतनी एक्सपर्टीज के लोग जो हैं वो मदारस के तो ग्रेजुएट नहीं हो सकते ना, ठीक है ना। आई एम नो बडी, मैं एक छोटा सा मीडिया का हूँ, अगर मेरे साथ वो ये कर रहे हैं तो जो बड़े लोग हैं उनके साथ पता नहीं वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, उनको बम्बार्ड कर रहे हैं। तो ये एक पूरी प्लानिंग के साथ था और है, और जब तक वो मकासद अचीव नहीं होते या कोई मुज़ाकरात कंक्लूड नहीं होते या कहीं कुछ नहीं होता, उस वक्त तक ना कि वो चीफ साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मोदी के साथ मुलाकात हो। ये मैं वो भी वहीं पे वो तो खैर फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर छपी थी, और उसके अंदर डेस्परेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था जो मेरे लिए नाकाबिले आज़म था, या कम अज़ कम मैं दोहराने की भी शरारत नहीं कर सका उसको, मैंने उस पर कोई भी इलाग नहीं किया, ठीक है। आप बहादुर आदमी है, आपने कर, खुदा दा खौफ करो, बहादुर आदमी। भट्ट साहब ने आज, पता है भट्ट साहब के मुझे पता जो है यार, देखें एक बात मैंने आज ज़रूर कहनी है अपने सासिन को। देखो, भट्ट साहब का अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मेरा अपना चैनल है, ठीक हो गया यार। हम अपनी जगह पे बैठ के बात करते हैं तो हमें व्यूज़ आते हैं 15 के 20 के, ठीक है। इत्थे गल करने ते इत्थे 70,000 के आंदे ने 70 के आंदे ने, भाई ना ऐसे आती है भाई। भट्ट साहब का चैनल सबसक्राइब करो ताकि वो रोजाना कर दे, जो 2-2 बारी कर दे, जो उन्होंने भी कर। भट्ट साहब जो है ना, ये अंग्रेज़ दौर के ना सहाफ़ी हैं, लाहौर में सहाफ़त कर रहे हैं उस दौर से, और भट्ट साहब के ना पॉलिटिशियनों के साथ और जो पॉलिटिशियनों को चलाते हैं उनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। तो आज मेरी कोई खबर है सर, खबर है मेरे को, आज भट्ट साहब की एक आला सरकारी अफसर नाल गल हुई सर, वो गल तो दसो की हुई यार ऐसे ज़्यादती है तो कॉन्फिडेंशियल गल सी। नहीं वो मतलब तुम ना नहीं दसना ना। अच्छा नहीं, असल में बात जो TLP की इन्होंने की है ना, मेरी नज़र में तो पाकिस्तान में बनने वाली हर मज़हब के नाम पर बनने वाली जो जमात है, जो तंजीम है, वो किसी न किसी के मिशन की तकमील के लिए बनाई गई, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि TLP जो है वो भी इसी तरह के एक काम के लिए बनी, और फिर वो बनी, और फिर 2017 में जो उन्होंने किया उसके बाद एक फ़ैसला आया, और जिसने वो फ़ैसला दिया फिर जो उदन लहूंडे ही उमतिकर, ठीक है ना, वो आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, अब TLP के मुझे लगता है कि मकासद जो है ना, जो उन्होंने उससे हासिल करना था बनाने वालों ने, वो मेरा ख्याल अब तकमील के आखिरी मराहल में। अब जिस बात की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये जो जमात है TLP, इसमें कोई शुबे की बात नहीं कि उनसे कोई पिस्टल बरामद नहीं हुआ। जो मैंने बात की आज एक आला अफसर से, उन्हें क्या बड़ जी इन्होंने कोल डंडिया तो इलावा कुछ नहीं निकलिया। अच्छा, डंडिया तो इलावा कुछ नहीं निकलिया, तो फिर उन्होंने दहशतगर्द करार दे के तुसी बैन क्यों कर रहे हो? हाँ, दहशतगर्द करार किस बेस ते देना ना, सिर्फ धरना दिता है उसे, उन्होंने कोल तो निकलते सिर्फ डंडे पे ने। अच्छा, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि TLP का जो मैसेज है ना, जिसमें अगर आप ये मुजाहरे जो हो रहे हैं, आप वो फुटेज देख लें, 15 साल 20 साल 25 साल ये उम्रें हैं मैक्सिमम उन लोगों की, जो उन्होंने कद भी छोटे ने यार, उछल उछल के ढापा मार रहे हैं वो पुलिस वाले जो एडा लम्मा है, ठीक है। अच्छा, वो जो हैं आहो तुम वेख लो, मैं गलत नहीं कह रहा। अच्छा, वो ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਠਾਪਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। एक्चुअली जो ख़तरनाक चीज़ है और ये हम सब के लिए बतौर सोसाइटी बहुत ख़तरनाक है, और इसको ख़त्म करने के लिए मेरा ख्याल है अगर हम जिस स्पीड से TLP को बैन किया गया है इसी स्पीड को डबल कर लें तो फिर अगले 70 साल लगेंगे हमें इंसानी सोसाइटी में वापस आते हुए। वो है आपके जहन में, बच्चों के जहन में ये बात डाल देना कि किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक के हवाले से कोई ऐसी बात कह दी है नाउज़ बिल्लाह जिससे उनकी तौहीन का पहलू निकलता है। जबकि मेरा क्या ईमान हर मुसलमान का ये है कि किसी भी ज़ीरू में कि ये औकात नहीं है कि वो सरकार दो आलम की ज़ात में पर कोई तौहीन कर सके, उसकी हैसियत नहीं है। देखें ना, मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं छात्रों हथ ला सका, ठीक है, तो लिहाजा वो नहीं। मगर इसके बावजूद लोगों के जहन में ये बात बिठा दी गई और उसके नतीजे में ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, यार आप यकीन करें TLP के हवाले से मैंने 2-3 प्रोग्राम किए, खुदा दी कसम खा कह रहे हैं कि मैं हर दफ़ा डरदे गल की कि मेरी गल का कितने कोई होर बंदा मतलब ना ले लवे, और ठीक है मतलब ले लिया गया है किस तरह। और इसके बाद जो मैं दसना चाह रहे हैं, इसके बावजूद शाह जी थल्ले कमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ही नहीं मुसलमानों का बच्चा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, फिर मैं कह रहा TLP ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਲ ਜੰਮਣ ਡਈ ਹੈ, और वो जो जगह है ना भाईजान उस जगह पे बैन लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने समझ आने की ज़रूरत है कि भाई ने साडा काम नहीं है, ठीक है। सोसाइटी को उसके नेचुरल फ्लो में ग्रो करने दें, फिर जाके चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं है। कर रहे हैं बट साहब ने बहुत जेन्युइन गल की, लेकिन मैं एक होर पहलू की तरफ तुहाडे नाल इशारा कर रहा सर। एक सैगमेंट जिहड़ा सोसाइटी का वो इस वेले हिजान च मुबतला है। वो कौन सा? TLP की सूरत दे विच हिजान में मुबतला है। घर बार छोड़ के वो सड़कों पे आ गए, उन्हें अफ्तारी और सहरी भी वहाँ पे पहुँचाई जा रही, ठीक है। उनके गलों में हार डाले जा रहे हैं कि आप जिहाद कर रहे हैं, और एक भाई वो बंदूक फड़ के तलवार फड़ के जो तुरया फिरदा हुंदा है, जिहाद करन घरों निकलिया हुंदा है, वो भी फिर रहा है, ठीक है। ये मरीज के ठीक घोड़े ते बह के आंदा। अच्छा, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ऐसा है जिसका ये इशू ही नहीं है। आप सोसाइटी के अंदर जो एक खौफनाक तकसीम आ रही है, हमारे मैं कह देता हूँ हमारे O लेवल A लेवल के बच्चे, हाँ ठीक है ना, वो जब गाड़ी रोकी जाती है ना तो वो पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, इनकी क्या डिमांड है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। सर ये बड़ी खौफनाक डिवीजन है। सोसाइटी 2 एक्सट्रीम पीक्स के अंदर जा रही है। सोसाइटी का एक सेगमेंट ऐसा है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये O लेवल A लेवल के वो बच्चे हैं जिन्होंने कल को आके हमारी ज़मामे कार संभालनी है, टॉप लेवल पे जाना है इन्होंने, ठीक है। ठीक बात है। और दूसरी साइड पे ये बच्चे हैं जो कि ये भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, ये जो कि समझ रहे हैं कि हर वो बंदा जो उनकी तरह उस वक्त वो लफ्ज़ नहीं कह रहा जो वो कह रहे हैं, वो यहूदी का एजेंट है। एक पीक ये है सर सोसाइटी। ये तो देखें, ये जो है ना हमारे बच्चे जो सड़कों पे हैं डंडे लेके, इन्होंने तो हर पेंट वाला यहूदी का एजेंट लगता है, हर गड्डी वड्डी वाला यहूदी का एजेंट लगता है। देखो यहूदी का एजेंट या ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਭੈੜਾ ਸੀ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਸਾਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਸਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਵਰਨਾ ਜੋ ਨਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਦਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇਹ TLP ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ नहीं है। और इन्हां बच्चियां दा मैं कहना चाह रहा हूँ ये 2 निसाब इसीलिए है ना कि हमने सोसाइटी के अंदर जो तबकाती तकसीम पैदा कर दी है, मुआशी इकॉनमी ना बेसिकली। तो अब मौजूदा हुकूमत ने कहा है ना कि हम निसाब एक करने जा रहे हैं,
ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਝੂਠ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਲੀਮ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਰ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਾਲਿਸੀ ਸਰ ਇਹ ਆਇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਆਇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਬਲਕਿ ਕਿਤੇ ਹਮਸਾਇਮਸ ਹੋਈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ 1900 ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1997 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰਿपोर्ट किया पाकिस्तान अखबार चो कि जहाँ पर 4 या 4 से ज़्यादा दुकानें होंगी वो जगह मार्केट कहलाएगी, और उस मार्केट में जो मार्केट है उसकी दुकानों की सिक्योरिटी मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी होगी, और वो जो अंजुमन ताजरान होगी वो खुद सिक्योरिटी करने की जो है ना पाबंद होगी। ये कानून है पाए ना, ऐसे करके देखो ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ करती है। और यह पंजाब असैंबली चो पास होया कानून है, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਾਜਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ TLP ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਲਈ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ TLP ਹੋਵੇ, ਫਿਰ PTI ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਖੁਦ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਵਾਰੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਦੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਈਡਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰੇਗੀ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵੋ ਯਾਰ, ਬਦਲ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਮੌਜੂਦ TLP ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹਿੱਸ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ TLP ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੈਕਲ ਕਰੇ ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਲਾਣੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਚ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਔਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਹੀ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟੇਨਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਲ ਬੜੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੰਟੇਨਰ ਹਟੇ। शहबाज शरीफ साहब जाती उम्र में तो नहीं रहते हैं। हाँ, शहजाद जाती उम्र में से किसी ने फोन किया किसी को, और किसी ने ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਤੂਨ ਯਾਨੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਝਾਂਸੀ ਕੀ ਰਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੜਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਖਤੂਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹਾਂ ਫਿਰ 10 ਆਸ਼ੇ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ मैं लेना चाह रहा हूँ। पॉलिटिकल साइड जी ना, देखो शहबाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं जो जिनको कोरोना हो तो फ़ोन करते हैं उनको। बिल्कुल। शहबाज शरीफ भी फ़ोन करते अच्छा हैं। हाँ जी। और फिर शहबाज शरीफ साहब की वालदा फौत हों तो ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਨ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਈ ਅੜਿਆ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅੜਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਰੁੱਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੂਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨ ਹੀ नहीं हुए। हाँ अभी तक की इतलात ये हैं कि ना वो कोई जो है डिसेंटिंग नोट वो सामने आया है, ना जो मुतफ़िका जजमेंट लिखी है जस्टिस बड़े जज साहब ने, सरफराज डोगर साहब ने साइन करके भिजवा दी हुई, ना उन्होंने वो उसको भी देखा। तो सुबह है लास्ट वर्किंग डे है उस बेंच का, तो वो तो कल भी वो नहीं बैठे ना इकट्ठे बेंच में, हालांकि कल वो बैठ सकते थे लेकिन वो नहीं बैठे ना। तो इसका मतलब ये है कि वो अब मामला तीसरे जज के पास जाएगा ना। नहीं, मेरी जो बात हुई ना मुस्लिम लीग नून के वकला से, वो कह रहे हैं कि जी के बाज़ औक़ात होता है, प्रैक्टिस बता रहे हैं कि जज ने बेल तो अलाउ करनी है। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन वो जो रीजनिंग डिफरेंट होती है उसकी वो, लेकिन ये क्राइन कुछ और बता रहे हैं। हाँ। वो जो इकट्ठे ना बैठना, उस जजमेंट को देखना भी ना, और फिर सही चोई साहब की इतला है साढ़े उस्ताद ने जनाब अदालत दे, उन्होंने तो राती को रजिस्ट्रार नाल भी गल कर ली। प्रोग्राम जल्दी खत्म करो, बाहर खलोते इंतजार कर रहे हैं। मैं बड़ा खिंचण की कोशिश की थी पर नहीं मान रहे, कहना नहीं तुसी प्रोग्राम खत्म करोगे तो मैं अंदर आवांगा। वो कह रहे थे कि जनाब के उन्होंने नोट लिख लिया हुआ है, लिखवा दिया, डिक्टेशन दे दी हुई है, साइन नहीं जी कीते। ए रोला की छोटे जज साहब ने ना, जूनियर जज साहब ने, ठीक है, ज़ाहिर है वो इनकार करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो इकरार करना चाह रहे हैं, तो मामला फिर रेफरी जज को ही जाएगा ना, ठीक हो गया। लेकिन मैनू ना, मैं अपने एक वीलॉग भी किया, मैंने पंजाबी जी आ गए सी, मैंने एक वीलॉग भी किया इसके ऊपर। उसकी वजह ये है कि 11 मैं जिस दिन ये इसकी समाअत शुरू हुई है उस दिन मैं सुबह रोज़ा रख के सोया था, तो 11 साढ़े उठा हूँ तकरीबन कोई 12 बजे के करीब ना। तो 11:25 पे जो एक वकील हैं मियाँ साहिबान की साइड से, उनका मुझे आया हुआ था कि भाईजान ये इस वक्त तमाम मीडिया चला रहा है ब्रेकिंग न्यूज़ कि शहबाज शरीफ की बेल हो गई है, ठीक है भाई, अभी तो उनके आर्गूमेंट शुरू हुए हैं, उनके मुराद नैब के वकील के, उसने अपने आर्गूमेंट कंक्लूड करने हैं, उसके बाद जजमेंट लिखी जाएगी, फिर जजमेंट अनाउंस होगी, ठीक है। तो आप जो हैं वो इसको अपने मतलब अपने जूनियर्स को बताएं कि अभी बेल नहीं हुई। सर उनका ये मैसेज मैंने तकरीबन 12:15 पढ़ लिया होगा जी, 11:30 आया था, और उसके बाद जब मैंने टीवी ऑन किया और सोशल मीडिया खोला तो पता चला कि हमद मीर से लेके तलत हुसैन तक सारे मुबारकबादें दे चुके हैं। 50 लाख के मुचलके, ठीक है, कि 50 लाख के मुचलकों के गीत। मैंने फिर उनको मैसेज किया, मैंने कहा कि आर यू स्टिल इन द कोर्ट? कहता हम अभी तक अदालत में हैं और आर्गूमेंट कंक्लूड हो चुके हैं, लेकिन जजमेंट अनाउंस नहीं हुई। और अभी मैं उनसे ये बात, मैंने ये मैसेज रिसीव ही किया जवाब में, तो तलत हुसैन साहब का वीलॉग भी आ गया, ठीक है। उस पे अगर हम अंदाज़ा करें तो फिर आप वो व्हाट्सएप वाली बात कि फील्ड में ये थे और टिकर्स जो है वो न्यूज़ रूम से कह रहा था कि नहीं वो ऐसे हुआ है, ये पिट रहे थे कि पाया ना सामने कुछ और हो रहा हो, कहना नहीं ये नहीं होया, सानू पता लग गया कि होया। तो टिकर्स कहीं और से चल रहे थे, फैक्ट्स कुछ और था, व्हाट्सएप बैठे थे, पूछ लो इन्हों को।
رضی صاحب نے ایکچولی پوچھا تھا کہ یار مجھے سمجھ نہیں آئی ہے سائنس کی یہ کہ ابھی تو سماعت ہو رہی ہے اور باہر پھٹے چل گئے ٹی وی کی اسکرینس کے اوپر کہ جناب ضمانت ہو گئی ہے. تو یہ چکر کیا ہے؟ انہوں نے ایک مصرع لکھا تھا جگر مراد آبادی کا, کیا سیری ہے کیا رہائی ہے. وہ اے والا مصرع جڑا نا وہ باقاعدہ اس وقت ایک رسادہ کی آ گیا, انہیں دی ہمارے ہائی لگ گئی ہے کہ وہ کیا سیری ہے کیا رہائی ہے والا سین ہے اس وقت تک شہباز شریف صاحب کے ساتھ. اچھا بہرحال وہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے پھر ان کو اپنے ویلاگ کے ذریعے جواب دیا تھا کہ رضی صاحب پریشان نہ ہو, 2018 کا الیکشن میں جیو کے لیے مختلف ٹیمیں بنی تھیں اور اس میں سے ایک ٹیم پر کا میں سربراہ تھا. تو NA-125 کا الیکشن تھا, تو وہاں پر وحید عالم خان صاحب جو ہیں وہ 7,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے یاسمین راشد صاحبہ سے, جو ریزلٹس اب میری ٹیم اور میں کمپائل کر کے بھیج رہے تھے. جبکہ جو اسکرین آپ آر او آفس سے ڈیٹا لے رہے تھے, آفیشیل اتھینٹک ڈیٹا. ہم مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے, تو مختلف جگہوں سے ڈیٹا جو ہمارے پاس آ رہا تھا اس کے مطابق یہ جاری تھی. جبکہ جو ٹی وی پر چل رہا تھا جیو کے اوپر, اس میں 7,000 کی لیڈ سے یاسمین راشد صاحبہ جیت رہی تھی. اچھا میں اب تھوڑا سا پریشان ہوا, میں نے پھر جو وہاں بیورو چیف ہیں ان سے, بڑے سینئر صحافی ہیں, ان سے میں نے کال کیا. میں کہا سر جو رزلٹ آ رہے ہیں پائے نا تے اے تے تسی کچھ اور چلا رہے ہو. انہوں نے کہا یار سویر تو ڈیوٹی کر رہے ہیں, جائے کار سو رزلٹ دینے والے اور بڑے نے. ٹھیک ہے, لیکن وہ میرا خیال ہے یاسمین ارشاد ہار گئی تھی. یاسمین ارشاد ہار گئی تھیں, لیکن میں آپ کو ایک اور فیکٹ بتا دوں کہ جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں ان کو پتہ نہیں شاید 1,00,000 کوئی 11,000 کے 18,000 کے قریب ووٹ انہوں نے نکالے ان کے, کہ اتنے ووٹ پڑے انہیں. اور جو وحید عالم خان صاحب ہیں نکالے ان کے پاس جو مستند رپورٹ یعنی جو آفیشلی ان کو رزلٹ اکٹھے کیے تھے, فارم 45 ہوتا شاید, اس کے مطابق ان کے 1,54,000 کے 53,000 ووٹ بنتے تھے. جبکہ وحید عالم خان جبکہ ان کو جو رزلٹ دیا گیا تھا وہ شاید 1,30,000 کے 27,000 کا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ جائیں اور کلیم کریں. انہوں نے کہا یار لعنت پہ شکر کر جیت گئے ہیں, تو زاپ پان لگا نہ, انہوں نے تو بھی راہ دینا ہی پڑ کے. تو یہ ایک تو میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹکر جو چلتے ہیں وہ جو پھٹے بجے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اسکرینوں کے اوپر بریکنگ, وہ بھائی جان کہیں سے اور سے آتے ہیں. اور اچھا کہیں اور کی پتہ کیا خبر ہے کہ میں نہ کہ پرسنل لڑائی کچھ میں میرا مسئلہ ہے, میں انہیں دیکھ پاس عدالت ہے کہ ٹکٹ کلن والے دی لڑائی ہے. میں آپ کو میں جینوئنلی یہ بات بتاؤں, یہ یار یہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے, یہ میں نے اپنے ویلاگ میں بات کی ہے, اور میں چاہنا کہ جی اسی پھڑے جائیے تو انہیں دلائی تے سارے جانے پھڑے جائیے, میں کلا نہیں اندر جانا چاہتا. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا اس بات سے بلکہ وہ جڑا بھائی بیٹھا تماشا لے رہا وہ بھی پھڑیا جائے اور کیمرے والا بھی پھڑے. اچھا کیمرے والے نے بچ جانا جی, رگڑیا کسی اور نہیں جانا. اچھا میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس میں کوئی بندے کسی کو ابہام ہے اس ملک کے اندر کہ پاکستان کی جتنے عدالتی فیصلے آئے ہیں آج تک سیاسی شخصیات کے حوالے سے, وہ سیاسی منظرنامے اور ان کے پیچھے سیاسی مقاصد نہیں تھے؟ کوئی بندہ مجھے بتا دے. نواز شریف کو سزا ہوئی, کتنوں نے اس کو قبول کیا سچ ماننا, یعنی پی ٹی آئی والے من نہیں مانتے پراپر دلوں. ٹھیک ہے, بھٹو صاحب کو سزا ہوئی, جالیہ نو تو چھڈو, نون لیگ والے نہیں مانتے کہ جناب ہے صحیح سزا ہوئی. آپ جو بھی سینسیبل بندہ ہے وہ نہیں مانتا کہ بھٹو صاحب کو صحیح سزا ہوئی تھی. نہیں میں چونکہ دو ایکسٹریمز کو بتا رہا ہوں نا. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ یہ دیکھیں, اچھا اب آپ یہ دیکھیں, یعنی عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا لقب دیا ثاقب نثار صاحب, ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. ٹھیک ہے, اچھا وہ دیا. لو جی رب دی سو میں تمہیں جینون کہہ رہے ہیں, کوئی پی ٹی والا بھی نہیں جو مانتا کہ صادق اور امین صحیح ہے آج. سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں چیک کرا لو وہ مطلب تیسری کی لائن تو بعد وہ آپ بھی نہیں مانتے کہ میں صادق اور امین. اچھا بھائی میں پتہ کیوں کہہ رہے ہیں اے گل میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں ساری مسالہ صرف اس تو دتیاں نے کیونکہ پاکستان دی عدلیہ جڑی ہے اودے فیصلیاں نو قانون تے من رہا, قانون دے مطابق تے ادارے منن دے پابند نے. لیکن یار گل ہے وے کہ انہاں فیصلیاں دی ایکسیپٹنس اگر سوسائٹی دے وچ نہیں ہو رہی
ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ? ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤੂ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 2000 ਦੇ ਪਲੱਸ ਮਾइनस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ। ठीक सर, पहले ये होता था कि अपना कयूम मलिक को फ़ोन कर लिया 2-3 दिन पहले कि मलिक साहब ये काम करना है, ठीक है, और उसके बाद मलिक साहब को आज़ाद छोड़ दिया। मलिक साहब फिर माहौल बनाते थे अदालत के अंदर ना, और उस तरह की ऑब्जर्वेशनें देनी और एक ज़हनी तौर पे तैयार करना कि मैं बंदा टकन लगा या छड़न लगा। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, व्हाट्सएप जो है वो आ रहा होता है। ठीक है, जज बेचारे को मौका ही नहीं मिलता कि वो माहौल बना सके और सेटिंग कर सके। माहौल बना के वो बाहर कोई और जाता है, अंदरों व्हाट्सएप कोई और निकल आंदा है। ठीक है, बड़ी माजरत दे नाल ए मसला हो रहा है इस वेले, और कोई मसला नहीं है। ਅੱਛਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ और साढ़े ਜਿਹੜੇ अदारे ने, यानी ख़ास तौर पर अदलिया ज़ाहिर है कि बहुत अहम अदारा है और हम सबको चाहिए कि उसकी तज़ीम में बादब और खड़े भी हो जाए, उनके फ़ैसलों को तस्लीम भी करें और वो करने पड़ते भी हैं, वरना तो इन्हें अदालत में इंसान अंदर भी हो जाता है। लेकिन बात यह है कि अगर आपने चीज़ों को, अपने फ़ैसलों को लोगों के दिलों के ज़रिए तस्लीम करवाना है और यहाँ पर वाकई कानून की हुक्मरानी करवानी है, तो खुदा दा वास्ता ये व्हाट्सएप दे लिखे फ़ैसले पढ़ने छड़ दो। और मैं एक बात को बड़ी तसरीह के साथ, हम अदलिया कानून के तालिब इल्म हैं, अदलिया का बहुत दिल से एहतराम करते हैं, हम तौहीन अदालत करने का सोच भी नहीं सकते, और हम जो है वो अगली नस्ल के लिए अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया से तवक्को करते हैं कि वो ऐसा काम करे ताकि हमारी अगली नस्लों के अंदर भी अदलिया की इज़्ज़त जो है ना वो इनकलकेट हो जाए, और कोई भी अदलिया की बारे में कोई गलत बात करने का ना सोचे। ताहम ये जो बातें हमने पिछले वीलॉग में, इस वीलॉग में अर्ज़ की हैं, ये वो बातें हैं जो इस वक्त हर बंदा पाकिस्तान का कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद हर गुफ्तगू, हर महफिल में, हर अफ्तारी में, हर सहरी में ये बात हो रही है कि यार जज साहब ने कीता की। लेकिन मैं देखें ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਸਣਾ नहीं। ये स्टेटमेंट साथ में जाएगा। हाँ नहीं बिल्कुल, हम इज्जत करते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, हम बकायदा हाथ जोड़ के जो सहाफ़ी है ना सर, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो सहाफ़ी है साढ़े जैसा माड़ा बंदा, वो तो आपको रिपोर्ट कर रहा है ना कि सोसाइटी क्या देख रही है, क्या सोच रही है और वहाँ पे बात क्या हो रही है। ठीक है, सो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतनी है, अदलिया का तमाम एहतराम अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन मैं कहना ये सिर्फ चाह रहा हूँ कि सर इस एहतराम को में इजाफ़ा करवाने के लिए ज़रूरी है कि आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को चलाया जाए, और ये सिर्फ अदलिया का काम नहीं है बल्कि ये तमाम अदारों की ज़िम्मेदारी है कि आइन और कानून जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक चीज़ों को रन करें। बस इतनी सी गुजारिश। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, रज़ीज़ साहब भी और भट्ट साहब भी। लेकिन वो 1-2 टॉपिक रह गए हमारे, हर दफ़ा रह जाते हैं, कोई गल नहीं, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली मुलाकात अगले जुम्मे दोस्तों के साथ। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।